പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉലകനായകൻ ശ്രീ കമൽ ഹാസന്റെ വോയിസാണ്. കമൽ സാറിന്റെ വോയിസാണ് ഇന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വോയിസ് ചെയ്തിരുന്നു. പല ആളുകളും പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ കമൽ സാറിന്റെ വോയിസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ പ്രോത്സാഹനമാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കലാകാരന്മാർക്ക് ഉത്തേജനം എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇന്ന് കമൽ സാറിന്റെ വോയിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. அனைவருக்கும் வணக்கம். பொதுவாக நான் என்னுடைய எந்த விதமான மேடைக்குமே போனது கிடையாது. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதகரமான மேடைக்கு வந்திருக்கிறது என்றால் மக்கள் நீதி மையம். மக்களுக்கு சாதகமாக இருக்கின்றது யார் என்றாலும் அவங்களுக்கு சாதகமாக மக்கள் நீதி மையம் உண்டு. இது என்னுடைய வாக்குறுதி. சிலர் கேட்டார்கள், அரசியலுக்கு வருவது பெரிய விஷயமா அப்படி என்று கேட்டார்கள். அரசியலுக்கு வர்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. யாருக்கு வேணும் என்றாலும் அரசியலுக்கு வரலாம். இருந்தாலும் அதுல ஜெயிச்சு காட்டுறது அது பெரிய விஷயம் தான். ஆமாய், அதுல ஜெயித்து காட்டுறது பெரிய விஷயம் தான். கடந்த 63 வருடங்களாக இந்த கலை உலகத்துல நான் வந்து என்னுடைய பயணத்தை செஞ்சு கொண்டு இருக்கின்றேன். இப்போவும் அது முன்னுக்கு போகிறது என்றால் நீங்கள் கொடுத்த ஒரு சின்சியரான ஒரு பாராட்டு, அன்பு, பாசம் அதையெல்லாம் இருக்கின்றதுனால தான் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனவார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சு വിടവിടുகிறேன். നന്ദി, വണക്കം. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻസും കമൻറ്റ് വഴി നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത തവണ ഒരു വോയിസ് ചെയ്യണമെന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.